बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, लग ऐसा रहा है कि अब पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया जाना एक ख्वाब बनता चला जा रहा है। बरतानिया का वीज़ा हासिल करना, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हासिल करना बरतानिया का पाकिस्तानियों के लिए एक तरीके से एक ऐसा ख्वाब बन गया है जिसकी ताबीर फ़िलहाल कुछ मुस्तकबिल करीब में तो नज़र नहीं आ रही कि इसकी ताबीर पूरी हो सकेगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, जो किसी भी वीज़े पर गए लेकिन अपने वीज़े का उन्होंने इस्तेहसाल किया। बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है, नई लेबर हुकूमत, उसने पाकिस्तानियों के लिए बरतानिया के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए। और ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी, बल्कि जो बरतानिया में पाकिस्तानी रह रहा है ना, कुछ के पास तो ब्रिटिश सिटीजनशिप आ चुकी है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ चुका है, उनके लिए मामलात कितने सख्त करने जा रही है लेबर हुकूमत, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक आदाद शुमार रखता हूँ। ये आदाद शुमार जब मेरे सामने आया ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यार हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर जाके ना अपने वीज़े का इस तरह से इस्तेहसाल करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, अमेरिका का वीज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, कनाडा हमें वीज़ा इतने आसानी से नहीं देता है, ऑस्ट्रेलिया तो बिना स्पॉन्सरशिप के वीज़ा आपको देता ही नहीं है। अब इंग्लैंड का वीज़ा हासिल करना पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल था और पाकिस्तानी यूजुअली डंकी लगा के भी अमेरिका बरतानिया पहुँच जाते थे। लेकिन बरतानिया में जाके पाकिस्तानियों ने क्या गुल खिलाने शुरू किए, ज़रा ये आदाद शुमार देखिए। आपको पता है, सियासी पनाह की दरख्वास्त, जिसको असाइलम कहा जाता है हुर्फ़ आम में, पिछले साल यानी साल 2024 में तकरीबन 84,000 सियासी पनाह की दरख्वास्त इंग्लैंड के अंदर फाइल की गई, जिसमें से 54% यानी आधे से ज़्यादा फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दी गई। अब इन 84,000 में कितने पाकिस्तानी शामिल हैं? पहले नंबर पर वो कौन सी कौम है? मतलब मैं आपको, मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है और मुझे अफ़सोस भी हो रहा है कि यार हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ों का, अपने मामलात का, अपने नाम का, अपने वतन के नाम की बदनामी का सबब बनते हैं। सबसे 5वें नंबर पर, मैं 5 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। 5वें नंबर पर है सीरियन, जिन्होंने 6,500 असाइलम की एप्लीकेशन, सियासी पनाह की दरख्वास्तें दायर की। उसके बाद जनाब आते हैं बांग्लादेशी, जिन्होंने 7,500 असाइलम की एप्लीकेशन पिछले साल में बरतानिया के अंदर दाखिल की। उसके बाद आते हैं ईरानी, जिन्होंने 8,100। और उसके बाद आते हैं अफ़गानी, जिन्होंने 8,500 एप्लीकेशंस बरतानिया के अंदर असाइलम की, सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर की है। और सबसे आखिर में, मतलब सबसे आखिर में नहीं, सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं वो हम पाकिस्तानी आते हैं। पाकिस्तान से 10,500 एप्लीकेशन पिछले साल 2024 के अंदर, साल 2024 में पाकिस्तानी ने 10,500 पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त बरतानिया के अंदर दाखिल की। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखें, आप दूसरे मुल्क में आते हैं, आपकी जान को ख़तरा है, ये आपको दुनिया इस बात का हक देती है, अगर आपको आपके मुल्क के अंदर जान का ख़तरा है, आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, कोई मसला हुआ है, कोई परेशानी हुई है, आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे दीगर काम के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाके इस तरह के काम शुरू कर देते हैं। बरतानिया जो है ना, वो सियासी पनाह की दरख्वास्त को या असाइलम को, ये आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आपको रवाडा बिल याद है? उन्होंने कहा था कि जनाब जो भी सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर करेगा ना, और बरतानिया के अंदर इतना मुश्किल है ना ये सारा मामला अमल करना, कि वो कहते हैं कि जनाब ठीक है, आप जिस मुल्क से आ रहे हैं, अगर आप बीच में कहीं रुके तो आप वहाँ पर अप्लाई करें। जैसे आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म थी, शेख हसीना वाजिद, जब उनके मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए थे तो वो पहले भारत गईं और भारत से वो बरतानिया जाना चाहती थी। लेकिन बरतानिया ने कहा कि अब आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भारत गई हैं तो वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर फ़ैसले कर सकती हैं, बरतानिया मत आइएगा। अब इसी तरीके से जो लोग वहाँ पर जाते हैं, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनके साथ कोई मामलात होते हैं, ना उनके पास कोई हुनर होता है, ना कोई उनके पास डिग्री होती है, और वहाँ पर जाके वो जराइम की वारदातें करना शुरू कर देते हैं। अब ये सारे मामलात हैं, इसीलिए जो लेबर हुकूमत आई है ना, उन्होंने पूरा आदाद शुमार निकाला और उन्होंने कहा कि भाई इनको तो रोको, पहले इनको रोको, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, जो मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो ब्रिटिश ओरिजिन नहीं है, बाय बॉन्ड वो ब्रिटिशर नहीं है, मतलब वो पाकिस्तान से गए और एक वक्त में जाके उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल कर ली।
میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بات بتائی تھی کہ جو لوگ ہیلتھ کیئر ویزا میں یا کیئر ورکر ویزا میں وہاں پر گئے تھے، انہوں نے آج نہیں تو کل چلیں مستقل رہائش اختیار کر لی، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے وہ برطانیہ آئے تھے۔ ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر بوڑھے لوگوں کی تیمارداری کرنے کے لیے یہ ویزا عطا کیا گیا تھا، یہ ویزا دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہاں پر آ کے کہا کہ بھائی ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہم اب کچھ اور کام کر لیں گے، کام گندا ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیسے اتنے نہیں بنتے ہیں، ٹیکس بہت زیادہ کٹ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے۔ انہوں نے کوئی اور کام کرنا شروع کر دی، یا وہ جرائم میں ملوث ہو گئے یا انہوں نے کوئی اور کام کیا۔ اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اس ویزے پر آئے اور انہوں نے یہ کام کیا بنا کسی جرم میں ملوث ہوئے، بنا کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہوئے، ان کو تو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور ان کو شاید آپ کو سٹیزن شپ بھی 5 سال کے بعد دے دی جائے گی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا اور جو لوگ جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہوئے، بھائی ان کے لیے معاملات بڑے سخت ہو جائیں گے۔ ان کا ویزا کینسل بھی ہو سکتا ہے، ان کی مدت میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا ویزے کی، اور جو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خیر، برطانیہ میں رہنے والی ایک فیملی سے میں ڈسکشن کر رہا تھا، تو انہوں نے بولا تھا کہ یار برطانیہ میں آپ کو یاد ہوگا، یہ جو سابق چیف جسٹس پاکستان کے وہاں پر گئے تھے، ان کی گاڑی پر ایک طریقے سے حملہ کیا گیا تھا، طوفان بدتمیزی تھی، جو بھی معاملات تھے، جو بھی چیزیں تھیں، اس میں نشاندہی ہوئی، فیسز نکل کر سامنے آئے، کسی لوگوں نے مستقل رہائش لی ہوئی تھی، پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں پر لی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ تھے۔ لیکن انہوں نے یہ بات بولی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، حالانکہ ان کا تعلق بھی امیگریشن کے وکیل ہیں وہ نا، انہوں نے مجھے بات بتائی کہ اتنا آسانی سے برطانیہ کے اندر سے ڈپورٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت طویل تھکا دینے والا پروسیس ہوتا ہے، اور وہاں پر کہیں نہ کہیں جو چانسز ہوتے ہیں نا، وہ جو جس بندے کو ڈپورٹ کر ہوتے ہیں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کیس جیت جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ برطانیہ میں جو یہ سابق چیف جسٹس پاکستان کی گاڑی پر حملہ کیا تھا، کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا یار اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب جو حکومت آئی ہے، لیبر حکومت، انہوں نے بھائی بہت سارے سخت فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب تو وہ بریگزٹ جو تھا اس کو بھی غالباً شاید وہ ختم انہوں نے کر دیا ہے، کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ برطانیہ کا جو پاسپورٹ ہولڈر ہوگا وہ یورپ کے کسی بھی ملک میں بنا امیگریشن کے سفر کر سکتا ہے، وداؤٹ ویزا۔ مطلب بہت ساری چیزیں انہوں نے چینجز ایک ایک کر کے کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن یار پاکستانیوں کے لیے معاملات بہت مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہونے اس لیے بھی چاہیے کیونکہ پاکستانیوں نے تمام لوگوں کی بات نہیں کرتا، کسی ملک کسی قوم کے، پاکستان تو میرا اپنا ملک ہے، میں کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے بارے میں کوئی غلط بات اس لیے نہیں کرتا کہ کیونکہ پوری قوم یا نہ تو بری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اچھی ہو سکتی ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ویزے کا استحصال کیا، اپنے نام کی بدنامی کا سبب بنے، اپنے ملک کی بدنامی کا سبب بنے۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔